बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे कल एक कॉल आती है जी, अननोन नंबर था और नंबर था जी सऊदी अरब का। मैं कॉल सुनता हूँ, अक्सर सुनता हूँ, जैसे मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि लोगों को मशवरा देने के लिए मैंने 5 और 6 बजे का टाइम भी रखा हुआ है, लेकिन लोग कॉलिंग करते रहते हैं। और जब मैंने अटेंड की तो एक लड़का बोल रहा था, उसने कहा सर मैंने आपसे मशवरा लेना है। मैंने कहा जी बोलें। तो उसने कहा कि जनाब मुझसे गलती हुई थी 2022 से लेके 23 तक, यानी 21, 22 और 23 में 3 साल मैं गलत सोसाइटी में पड़ गया। पहले एक छोटे से मुकदमे में जेल गया, वहाँ मेरी दोस्ती बहुत ज़्यादा बुरे लोगों से हो गई। जब मैं बाहर आया तो फिर उनसे मुलाकात हुई, तो हमने फिर डकैतियाँ करनी शुरू कर दी। और इसके साथ साथ उसने बताया कि जी मैंने एक दो दफ़ा हमने पुलिस पे भी फायरिंग की, यानी वो शख्स उसने मुझे बताया। और व्हाट्सएप कॉल थी जी। और उसके बाद उसने कहा जी मुझे मशवरा दें, मुझे 3 साल हो गए हैं, अब मैंने बिल्कुल कोई हरकत नहीं की। मैं सऊदीया भाग गया था, वहाँ से मैं वापस आया। वहाँ क्योंकि मेरा वीज़ा ख़त्म हो गया, अभी जब मैं यहाँ आया हूँ तो अब मेरा वीज़ा भी नहीं लगता। किसी मुल्क का वीज़ा लगाने के लिए जब हम जाते हैं रिकॉर्ड निकलवाने के लिए अपना, तो उसमें मेरा तो पूरा रिकॉर्ड आ जाता है। और मैं क्रिमिनल हूँ, रिकॉर्डी क्रिमिनल हूँ, और मेरा वीज़ा भी नहीं लगता। कहीं जॉब के लिए जाता हूँ तो मेरी जॉब भी नहीं है। उसने कहा जी कि अब मैं एक फेक आईडी से अपनी किसी बड़े आदमी के पास जो है वो मुलाजमत कर रहा हूँ, और उस बड़े आदमी को भी मेरा नहीं पता कि मैं क्रिमिनल हूँ, आप मेरी मदद करें। अब मैंने उसको कहा बेटा फिर अब इसमें तो कोई मदद नहीं हो सकती, आप तो यही है। उसने कहा जी मुकदमात जो मेरे थे उसमें कुछ पे मैं बेल पे हूँ, एक दो में मैं पेशी पे भी जाता हूँ, लेकिन मेरा रिकॉर्ड ख़त्म हो सकता है। मैंने कहा जी बिल्कुल ख़त्म नहीं हो सकता, यही अब दायमी रिकॉर्ड है, एंड तक तुम्हारी मौत तक तुम्हारे साथ जाएगा। और उसने जो बात की कि सर मुझे और कोई ख़तरा नहीं, मुझे ये ख़तरा है कि सीसीडी वाले जो हैं वो पकड़ लेते हैं और मार देते हैं, मुझे बताएं मैं क्या करूं, मैं अपनी जान किस तरह बचाऊं। मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था कि एक रिकॉर्डी शख्स जो कि काफ़ी मुकदमात में, हीनस मुकदमात में मुलविस है, और अब मैं उसे कहूं कि जी तुम क्या करो, पुलिस के पेश हो गए तो डेफिनेटली रिकॉर्ड है, और इस तरह का है कि तुमने पुलिस पे फायरिंग की, वो तो कभी नहीं तुम्हें छोड़ेंगे। तो मैंने कहा जी मेरे पास इसका कोई हल नहीं है। एक दो और लोगों से मेरी बात हुई जी, तो उन्होंने भी कहा कि जी अब जेल में लोग जो हैं वो ख़त्म कुरान पाक कर रहे हैं, मिलाद करा रहे हैं, कि अल्लाह ना करे कि जी सीसीडी वाले हमें निकलवा के ले जाएं। क्योंकि जिसको सीसीडी वाले ने निकलवाया, चाहे वो पूरे पंजाब में कहीं भी हैं, तो फिर उसकी खैर नहीं है, वो फिर अपने ही साथियों की फायरिंग से आपको पता है कि मारा जाता है। मैंने इस बारे में बड़ी तस्दीक की, तहकीक की। नाजरीन को दो चीज़ों की मुझे बड़ी खुशी हुई जी, बतौर पुलिस ऑफिसर भी और बतौर जो है पाकिस्तानी होने के नाते जी, पाकिस्तान के शहरी होने के नाते। जब से सीसीडी बनी और ये सब काम शुरू हुआ, उससे उस वक्त से लेके अब तक बात का मुझे नहीं पता, सीसीडी में करप्शन का नाम नहीं है। किसी भी सीसीडी के पुलिस वाले की जुर्रत नहीं है कि वो करप्शन करे। अगर वो कर भी रहा है तो अपनी मौत को दावत दे रहा है, क्योंकि उनके एडिशनल आईजी हैं सुहेल जफर चट्ठा, उन्होंने नहीं छोड़ना। उन्होंने एक अलहदा टीम भी बनाई हुई है कि जिस किसी ने करप्शन की वो काबिल माफ़ी नहीं है। और उन्होंने कहा है कि ऊपर से लेके नीचे तक, उन्होंने सबसे पहले अपना कहा है कि रीजनल आईजी से लेके नीचे तक। इस वक्त नाज़रीन सीसीडी में बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, जिसमें से बहुत बड़े बड़े बदमाश इस वक्त कानून की गिरफ्त में है। कल मैं देख रहा था सरगोदा में सीसीडी ने एक बहुत अच्छा काम किया। एक नून लीग के एक बहुत बड़े बंदे को उन्होंने हथकड़ियाँ मराई, और उसके बाद उसको बाकायदा सैर कराई उस इलाके की जहाँ वो चौड़ा होकर फिरता था। और यही इलाज है इन बदमाशों का। जहाँ मैंने इतना जिक्र किया इन सब चीज़ों का, तो रावलपिंडी की सीसीडी की टीम जो है वो काबिल इस्ताइश है। नाजरीन, वहाँ उन्होंने वली जान उर्फ लाला उसको गिरफ्तार किया, जिसको कोई हाथ नहीं लगाता था। अक्सर टिकटॉक पे बहुत से लोग आते थे, गाड़ियाँ आती थी, 20-25 गाड़ियाँ, और बड़े बड़े बालों वाले लोग, और बदमाश टाइप, कुर्ते, लंबी शलवारें, और जनाब उसके बाद उनके गले में
وہ کبھی چادریں ڈلی ہوئی، داڑیاں بے تحاشا بڑی ہوئی، بال پیچھے بڑے ہوئے، تیل لگایا ہوا، اور اس کے بعد وہ دہشت کی علامت ان کے ہاتھوں میں اسلحہ، اور یہ سارے ٹک ٹاکر، یہ سارے باقی لوگ جو ہیں وہ ان کے ارد گرد پھر رہے ہوتے تھے. اور یہ تھا جی قبضہ مافیا راولپنڈی کا ولی جان عرف لالا. اس کو گرفتار کیا پولیس نے. اور آپ یقین جانیں کہ جب مجھے پتہ چلا، میں نے صبح ایک ولاگ میں نے ایکچولی دیکھا تھا، وہ ولاگ تھا جی ہمارے دوست ہیں فرحت کاظمی. تو ناظرین، جب میں نے فرحت کاظمی صاحب سے صبح کال کی اور ان سے پوچھا کہ بھائی اتنا اچھا کام کس نے کیا ہے، تو انہوں نے مجھے حیرت زدہ کر دیا. انہوں نے کہا جی خان صاحب، یہ ایک خاتون ایس پی ہیں بینش فاطمہ، جن کا یہ کارنامہ ہے، اور ایک بڑے دل کی خاتون. میں تو حیران ہو گیا یار کہ ایسے لوگوں کو، جن کو بڑے بڑے نامور پولیس والے ہاتھ نہیں ڈال رہے تھے، جن کے زیر سایہ اتنے عرصے سے سی پی او پنڈی کی میں بات کر رہا ہوں، آر پی او پنڈی کی میں بات کر رہا ہوں، اور پنڈی کی پولیس کی میں بات کر رہا ہوں، ایس پی آپریشن کی بات کر رہا ہوں، اتنے عرصے سے وہ ان کے زیر سایہ یہ سب کچھ ہو رہا تھا. قبضے ہو رہے تھے، قتل و غارت ہو رہی تھی، شوٹرز جا رہے تھے، اور انہیں توفیق نہیں ہوئی کہ جی وہ ان کو گرفتار کرتے. تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ جی یہ آج انہوں نے اس کے علاوہ ایک ایف آئی آر جو درج ہوئی ہے، اس میں 5/25 سی سی ڈی کی ایف آئی آر ہے. اس میں بھی 2 لوگ انہوں نے گرفتار کیے ہیں، اور ارشد بھٹی کوئی ایک ہے، وہ بھی نام ہے، کیونکہ مجھے پنڈی کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہے، لیکن ارشد بھٹی بھی ایک بہت بڑا ڈیرے دار ہے جی، قبضہ مافیا ہے، اس پہ بھی یہ لوگ ریڈ کر رہے ہیں، اور وہ بھی بھاگا ہوا ہے. یہ پہلی دفعہ دیکھا ہے میں نے تاریخ میں کہ اس طرح ایک خاتون پولیس آفیسر نے انتہائی بہادری اور دلیری سے انہوں نے اپنی ٹیم سے ریڈ کرایا، اور ان کی پوری ٹیم یقین جانیں شاباش کی مستحق ہے. اور میں اس کے ساتھ ساتھ سہیل ظفر چٹھا صاحب کو ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ ساری ٹیم کو شاباش دیں، بلا کے ان کو انعام دیں. ان کا یہ کام جو ہے ایسا یعنی جس طرح پورے پنجاب میں ہو رہا ہے، میں شروع میں عرض کر چکا ہوں کہ بدماشوں میں، ڈکیتوں میں ایک خوف کی لہر دوڑی ہوئی ہے، ڈرے ہوئے ہیں سارے. اور عام کن ٹوٹے جو ہیں، وہ پسٹل لے کے جو گلیوں میں گھومتے تھے، وہ بھی چھپے ہوئے ہیں کہ کہیں ہتھے چڑھ گئے سی سی ٹی کے تو پھر انجام وہی ہوگا جو ہو رہا ہے بڑا تیزی سے. ایک اور بھی بڑا اچھا کام کیا ہے جی فیصل آباد پولیس میں، ہمارے بہت اچھے بھائی ہیں ملک طارق، وہ میں علیحدہ ولاگ میں بتاؤں گا، وہ بھی سی سی ڈی کا کارنامہ ہے. لاہور میں بھی سی سی ڈی بہت اچھا کام کر رہی ہے، اور آئے دن آپ دیکھیں کہ کچھ نہ کچھ انکاؤنٹر ہو رہے ہیں، مقابلے ہو رہے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، جس کو بھی پکڑتے ہیں یا جس کو بھی ہاتھ ڈالتے ہیں. اور پھر میں نے ایک پروگرام پہلے بھی کیا تھا کہ جی گراف گرا ہے، کرائم کا گراف گرا ہے، خاص طور پہ ڈکیتی اور اس ٹائپ کے بدماش جو شوٹرز ہیں، جو خود کو عقل کل سمجھتے ہیں، جو خود کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نعوذ باللہ خدا ہیں، جس کو چاہیں جس وقت چاہیں مار دیں، جس سے چیز جو چاہیں چھین لیں، وہ اب ان کی کہیں جگہ نہیں ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ جس طرح جب سے سی سی ڈی بنی اور آج تک جس طرح ایمانداری سے، بہادری سے اور جانفشانی سے یہ لوگ سب کام کر رہے ہیں، آئندہ ہی کرتے رہیں گے تو پنجاب امن کا گہوارہ ہوگا. جی بہت بہت شکریہ.